वेलकम व्यूअर्स आज ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ କୁ ଆଜି କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ 10 ର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ଯୋଉ ଅଛି ତମର ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଚାପ୍ଟର ର ଅନ୍ତର ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢିବା ମାନେ 3B ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆମେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଦେଖ ଅନ୍ତର ସୂତ୍ର କଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ଥିବା ପଦ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଓଲଟେଇ ମିଶା ପ୍ରଣାଳୀ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ 3A ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏବେ 3A ଚାପ୍ଟରରେ କଣ ଦେଇଛି 3B ଚାପ୍ଟରରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ସବୁ ଯୋଉ ଓଲଟେଇ ମିଶିବା ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଯଦି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଖାଲି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ଯେମିତି n ର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛି ତାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ ମେଥଡ ସବୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ କରୁଥିଲେ 1 ଟୁ ନମ୍ବର n ଯାକେ 1 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ନମ୍ବର କରି କଣ କରୁଥିଲେ ନା 3 ପ୍ଲସ 4 ଏମିତି କରିକି ନମ୍ବର ପୁରା ଆଡ କରୁଥିଲେ କେତେ କଣ ନା n ନମ୍ବର ଯାକେ ଆଡ କରୁଥିଲେ ଆମେ କରୁଥିଲେ ନା କେମିତି କରୁଥିଲେ ନା 1 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 4 ପ୍ଲସ ଏମିତି କରିକି ଏଟା ହଉଛି ଦେଉଥିଲେ ଇକ୍ୱେସନ 1 ବୋଲି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ଏଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଲେଖୁଥିଲେ n ମାଇନସ 1 ପ୍ଲସ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଥିଲା କେତେ 1 ଥିଲା ଏମିତି ଇକ୍ୱେସନ 2 ଯଦି କେତେ ହେଇଥିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା n ତାପରେ ପ୍ଲସ n ମାଇନସ 1 n ମାଇନସ 2 ୟାକୁ ରଖିଲେ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ n ମାଇନସ 1 ତାପରେ n ମାଇନସ 2 ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗ ହଁ ନାଇଁ ଏଭଳିଆ ତମେ ଶିଖିଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମେଥଡ ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ଏଇ ଯୋଉ n ଟର୍ମ ଟା ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ n ଟର୍ମ ଟା ଅଛି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ n ଟର୍ମ ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ n ଟର୍ମ ଟା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ସେଇ ଟର୍ମ ଟା ଯେତେବେଳେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ମିଶୁଛି ଆମର କେତେ ହେଇଯାଉଛି n ପ୍ଲସ 1 ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି n ମାଇନସ 1 ଟର୍ମ ଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି କା ସାଙ୍ଗେ ନା 2 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖ ମାଇନସ 1 ଆଉ 2 ରୁ ଗୋଟେ 1 ପଳେଇଲା ପରେ n ପ୍ଲସ 1 ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ n ପ୍ଲସ 1 ଟର୍ମ କେତେଟା ଆସୁଛି ନା n ପ୍ଲସ 1 ଟର୍ମ ଆସୁଛି କେତେଟା ନା n ଟାଇମ୍ସ ଆସୁଛି n ପ୍ଲସ 1 ଟର୍ମ ଟା କେତେ ଟାଇମ ଆସୁଛି n ଟାଇମ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କାଲି ନା ପଢିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆଚ୍ଛା ନା କେତେ ଟାଇମ ଆସୁଛି n ପ୍ଲସ 1 ନମ୍ବର ଆସୁଛି କେତେ ଟାଇମ୍ସ ନା n ଟାଇମ୍ସ ଆସୁଛି ମାନେ n ଥର ଆସୁଛି n ପ୍ଲସ 1 ନମ୍ବର ଟା ତ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଥର ଟା ମିଶିଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ହରଣ କରୁଥିଲେ 2 ଏଇଟା ଥିଲା କେମିତି ନା ଫାଷ୍ଟ ର ଯୋଉ ଅ, ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ n ସଂଖ୍ୟକ ପଦର ଯୋଗଫଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା n ପ୍ଲସ 1 ଇଣ୍ଟୁ n ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ ଦେଖ ଆଜିର ନୂଆ କ୍ଲାସରେ ଆଜି କଣ କଣ ପଢିବା ନା ଫାଷ୍ଟ n ସଂଖ୍ୟା ଗଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନବା n ସଂଖ୍ୟାକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ଜଣକ ଯୋଗଫଳ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଦେଖ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ନା ସବୁ ଯାକ ପଦ ହଉଛି 1 ପ୍ଲସ 3 ପ୍ଲସ 5 ପ୍ଲସ n ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 1 ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହଉଛି 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି n ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିୟମଟା କଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ନିୟମଟା ଆମେ ସବୁ କେମିତି ଆଡିସନ କରୁଥିଲେ ନା ଏସଏନ ର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ପକଉଥିଲେ ଏସଏନ ର ନିୟମ କଣ ଥିଲା ନା ଏସଏନ ର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ କାହାକୁ ଆଉ କ୍ୟାରି କରୁଛି ନା ଏ ନମ୍ବର ଟର୍ମ କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏସଏନ ଟର୍ମ ଟା କେମିତି ମିଳୁଥିଲା ନା ଏସଏନ ଟର୍ମ ଟା ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ଏସଏନ ଟର୍ମ ଟା ଆମକୁ କେମିତି ଥିଲା ନା n ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ମିଶାନା n ତମ ପଦ ସାରି ମିଳୁଥିଲା ନା n ତମ ପଦ ଆଗ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା n ତମ ପଦ କୋଉଟା ତାପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ପଦ ମିଶା ହଉଥିଲା ସେଥିରେ n ବାଇ 2 ଆଡ କରାହଉଥିଲା ଗୁଣନ କରାହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ତାର ବାହାରିଲା କଣ ନା n ବାଇ 2 ଇଣ୍ଟୁ 2a ପ୍ଲସ n ମାଇନସ 1 ଯୋଉଟା ଏଠି ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ପଦ ତାର ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଯାକ ଅଛି ଏଥିରେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତ ଯିବା ତ ଲାଗ ଟିକେ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଟା ତମେ ପଢିଥିଲ ସେଇ ଟର୍ମ ଟିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜାଣିବା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 1 ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 1 ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି n ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହଉଛି 1 ତାହେଲେ ଏସଏନ ର ନିୟମ ପକେଇବା ନା ଆମେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା n ଅଛି ଯେହେତୁ n ବାଇ 2 ସେଥିପାଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ n ବାଇ 2 ପଡୁଛି ଏଇଠି n ବାଇ 2 ପଡୁଛି ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଓଭରଅଲ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖ ନା n ବାଇ 2 ଏଠି ପଡୁଛି ଦେଖ n ବାଇ 2 ଆଚ୍ଛା 2 ହଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି କେତେ 1 କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପଦ ସାଙ୍ଗେ 2a ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ କରାଯାଏ ତାହେଲେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ସେଟା ହେଲା କେତେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ପ୍ଲସ n ମାଇନସ 1 ଇଣ୍ଟୁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହଉଛି d1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା ନା n ବାଇ 2 n ବାଇ 2 ସେମିତି ରହିଲା ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ 1 ହଉଛି 2 ପ୍ଲସ n ଇଣ୍ଟୁ 1 ପୁଣି ମାଇନସ 1 ଇଣ୍ଟୁ 1 ତାହେଲେ n ମାଇନସ 1 ତାହେଲେ 2 ମାଇନସ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା ଯେତିକି ହେଲା ସେଥିରେ n କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ସେଥିରେ ଡିଭିଜନ କରିବା 2 କୁ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଦେଖ n ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଏଇଟା କଣ ନା 1 ପ୍ଲସ 2 ପ୍ଲସ 3 ର ସୂତ୍ର ଏଇଟା ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଏଥର ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯିବା ସେମିତି ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 1 ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର ହଉଛି 2 ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି n ତାହେଲେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର 2 ଅଛି n ବାଇ 2
into 2x plus 1 sorry এটি 2x 2 plus 1 plus n minus 1 into 2 আচ্ছা দেখো যে n minus 1 into 2 ଅଛି ସେ n minus 1 into 2 ରେ କଣ ନା n minus 1 into 2 ରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ 2 ଟା ଆମ ସାଧାରଣତଃ 2 ଅଛି ବୋଲି ଏଠି 2 ଖାଲି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଦଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 1 କାହିଁକି 1 ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠୁ ହଉଛି 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା 1 ତାପରେ 3 ତାପରେ 5 ତାପରେ 7 ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। তাহলে এটি দেখো 2 plus 1 plus n minus 1 into 2 তার সঙ্গে n plus 2 କୁ ଯେତେବେଳେ ନା n by 2 କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ମିଳିଛି କେତେ ନା n by 2 into 2n 2 କୁ 2 ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସଲ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଛି କେତେ n into n is equal to n square ଜାଣିପାରିଲ ଏତିକି। তাহলে এটা n সংখ্যক অযুগ্ম সংখ্যার পদ হচ্ছে n স্কয়ার হয়ে গেল কেমন জানিପାରିଲ। পরবর্তী দেখো তাহলে প্রথমে সেମିତି n সংখ্যক যুগ্ম গণ সংখ্যার এଠି ଦେଖ a কেতে হবো এଠି a কেতে হবো মতে କହିଲ ଟିକେ এଠି a কেতে হবো a হবো এଠି 2 a হবো কি এଠି 2 হবো a কি হবো a পছি 2 হবো a। আচ্ছা সেই সূত্রটা পকেইକି ଦେଖ ଆମେ সেপଟ পটରେ କରିବା जस्ट अ मिनिट ଦେଖ ଏଠି a ଥିଲା କେତେ ନା a ହେଲା ଏଠି 2 a ହେଲା ଏଠି କେତେ 2 ହେଲା a and ଆମ କମନ डिफरेंस କେତେ ଆମର ନା d କେତେ ଆମର d ବି ହଉଛି 2 କାହିଁକି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। আচ্ছা ଆମକୁ କେତେ ପଦ ପଦ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ n ତମ ପଦ ପଦ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ତାହେଲେ SN ଏଠି କେମିତି ବାହାରିବ ନା n by 2 into ପ୍ରଥମ ପଦ ହଉଛି 2 ପ୍ଲସ ଶେଷ ପଦ କିଏ ହବ ନା 2a plus n minus 1 into d ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2a ଏଠି କେତେ କେତେ ଅଛି 2a ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ a plus n minus 1 into d ଜାଣିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲା ପରେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ ଦେଖ এই ফর্মুলা পকাই সারা পরে আমাকে n সংখ্যা পদ যোগফল কেতে বাহারিব না n into n plus 1 মিলিব কেতে বাহারিব আমাকে n into n plus 1 জানি পেলে সমস্তে। নেক্সট কো ଯିବା ଦେଖ n সংখ্যা গণ সংখ্যার বর্গ ଆମେ স্কয়ার ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାର କରିବା ଦେଖ। আচ্ছা ସେ স্কয়ার ମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ଆମେ ଦିଟା ମେଥଡରେ ବାହାର କରିପାରିବା SN ମେଥଡରେ ବାହାର କରିପାରିବା ନହେଲେ ଓଲଟା ମିଶିଆ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଓଲଟା ମିଶିଆ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣ ତାପରେ SN ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଆମେ କଣ ନା n cube minus n minus 1 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି n minus 1 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ ସୂତ୍ର କେତେ ହେଲା ନା n cube minus 3n square plus 3n minus 1 ତମେ ଏଠି ଅଭେଦ ନିୟମ ତମେ ଘୋଷି ପାରିବ ତମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିକି ଆସିଥିଲ ତାପରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛ ତମେ ଅଭେଦ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଏଟା। ତାହେଲେ n cube minus 3n square plus 3n minus 1 is equal to এটা କେତେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଡ କରିଦେଲେ 3n cube ये माइनस सब जन चिन्ह एठी बदल ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 3n square minus 3n plus 1। আচ্ছা ইয়ে হচ্ছে এটা অভেদ অন্তর n বড় ইত্যাদি সংখ্যা হলো তাহলে 1 cube minus 0 র কিউব হচ্ছে কেতে 3 into 1 square এগুলো সব চালিলে দেখো এগুলো সব টর্ম গোটে গোটে আছে তাহলে 1 ର কিউব minus 0 ର কিউব 2 ର কিউব minus 1 ର কিউব এগুলো সব চালিব n ର কিউব minus n minus 1 ର কিউব যেତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖ କଣ ହେଲା n minus 1 ର কিউব minus n minus 2 ର কিউব ଫେର n কিউব minus n minus 1 ର কিউব ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ ସବୁ ଯାକ ଆଡ କରିଦେଲେ ଦେଖ କେତେ ହେଲା 3 ତିନିଟା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ତିନିଟା ଅଛି 3 କାହିଁକିନା କମନ ଅଛି ତ ସବୁ ଯାକ କମନ ନେଇଗଲା 3। আচ্ছা 3 গলা পরে কমন রইলা আর কেতে বলা পরে তারপরে রইলা কেতে 1 plus 2 plus 3 plus এগুলা n टर्म बन चलला फिर माइनस टर्म आसिला पुणी देखो एठी मध्ये 3 कॉमन अछि 3 कॉमन पड़ेला पुणी n पर्यंत टर्म गला प्लस एठी 1 जो अछि सब जगह देखो 8 जो होई अछि 1 अछि एठी एठी 1 अछि तापर पूर्व पूर्व देखो एठी सब जगह 1 गोटे गोटे अछि তাহলে কেতেটা টাইমস 1 ଅଛି n টাইমস 1 ଅଛି কেন n টা সংখ্যা আমি নেছি না n টাইমস 1 ଅଛି তো সেটি ପାଇଁ n ऐड করা গলা জানি পারলো। তাহলে এথর কোন কলি না n কিউব এতল বাহারি গলা আমি কোন করছন্তি তাহলে এথর বাম পাশে দক্ষিণ পাশের পদগুলো যেତେବେଳେ যোগ କରିଦେଲେ ସବୁ ଯାକ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 3SN କାହିଁକିନା ଏଇ ଟର୍ମଟା ସବୁ କଣ ଏଇ ଟର୍ମଟା ହଉଛି SN ର ଟର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏପଟ ପଟେ ସାଇଡ୍ କି ନେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଟର୍ମ ସବୁ ଯାକ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଏପଟକୁ ନେଇଗଲେ and ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ଟୋଟାଲ ଟର୍ମଟା ଥିଲା ଯୋଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା then ତାହେଲେ n cube is equal to 3SN minus 3 into 1 by 2 into n into n plus 1 plus n ସୂତ୍ର ଏକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଟା। আচ্ছা এই ଟର୍ମଟାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ପୁଣି ଫର୍ଦର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି 3 ଦେଖ SN ଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି SN ଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ 3 minus 3 SN ବାହାରିଲା ଏତିକି ତାପରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟାକୁ କଣ କଲେ ଦିପଟ ସାଇଡରୁ କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ୟାନସଲ ବି କରିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ତାହେଲେ ଏଥର ଏତିକି କଣ କଲେ 3 ଟାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ହରଣ କରିଦେଲେ ହରଣ କଲା ପରେ କେତେ ବାହାରିଲା ନା SN is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 ବୁଝିପାରିଲ SN ର ଟର୍ମ କେତେ SN ଏଠି କଣ ନା ସବୁ ଯାକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି କେତେ n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। ସେମିତି ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଘନର ସୂତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଘନର ସୂତ୍ର ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ସବୁ ଯାକ n ର କ୍ୟୁବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଆମକୁ ମିଳିବ
ना 1 + 2 + 3 + 4 + n जति रहला सब टर्म सब ताकर स्क्वायर जोटा हम लिख परिया शॉर्टकट फॉर्म रे कोन ना n * n + 1/2 रो यार होल स्क्वायर बुझी परछो केमिति देखिया देखो ना देखो जो टर्म पूर्व जो सूत्र यूज करतो से सूत्र यूज हो टिके खाली मॉडिफिकेशन हो देखो आमे को जानछथि r + 1 * स्क्वायर - 1 - 1 होल स्क्वायर = 4r एटा तुम पूर्व अभेद नियम जानछो और नवम श्रेणी थिला तमरा अच्छा उभय पक्ष को r स्क्वायर जतले गुणन करले आमे r स्क्वायर * r + 1 होल स्क्वायर माइनस सब जगह देखो r स्क्वायर संगे गुणन कर देले ततले कोन ना एटा गोटे नुवा अभेद मिलला ई अभेद द्वारा हम सब जगह इक्वेशन को लिख लिया था देखो 4sn जतले बाहरी गला देखो एटी 4sn टर्म एटा थिला 4sn टर्म एपडू नै आसीले अच्छा एटा को एपडू ठीक আছে এটা যেମିତି रहला अच्छा তাহলে sn टर्म টা केते बाजिबो ये डिवाइड बाय 4 তাহলে এইটা को हम कोन लिख परिया ना n * n + 1 डिवाइड बाय 2 रो होल स्क्वायर बोल लिख दे परिया केना 4 रो देखो वर्ग होची 2 और यार वर्ग होची एटा सॉरी यार वर्ग होची एटा 2 रो वर्ग होची 4 जानि पाले समझते अच्छा नेक्स्ट जीवा सिग्मा चिन्ह सिग्मा नोटेशन विषय जानिबा सिग्मा चिन्ह कोन पे हम यूज करछंती आउ सिग्मा रो यूज कला द्वारा हमें कोन सब सेठी हमको सब प्रिकॉशन नवा पड़िबो जे सिग्मा चिन्ह थिले हमको ए जिनिस सब ध्यान देबा पड़िबो ताको हमें देखो प्रथमे हम जानिबा सिग्मा नोटेशन द्वारा सिग्मा नोटेशन एटा होची सिग्मा रो साइन अच्छा एटा लेखा जे सिग्मा रो साइन एमति सिग्मा रो अर्थ होची सिग्मा रे जति हमें लिखि देले सिग्मा ए कोन लिखि देले हमें सिग्मा ए बोल लिखि देले कोन लिखि देले हमें सिग्मा ए बोल लिखि देले यार अर्थ होची सिग्मा अंडर रे जति कांग भी सब टर्म अछि सिग्मा अंडर रे जति कांग भी टर्म अछि जोटा ए भीतर जाउची से सब जंग नवा पड़ो जेमिति ए जदी हला 1 2 3 एई भला सब टर्म सब हे परे माने a = n जदी अछि तले सिग्मा a नाम बाहर करिया पड़ो सिग्मा n रो सूत्र कोन ना हम जदी पढी के आसिले sn जोटा सिग्मा n मध्ये सेटा n * n + 1 डिवाइड बाय 2 n * n + 1 डिवाइड बाय 2 तमे एटा पढी के आसिलो सेटा खाली लिखाई दै सिग्मा रो अर्थ होची सब जांग संख्यार समष्टि बुझि पाले समस्ते सिग्मा रो अर्थ होची सब जांग संख्यार समष्टि जानि परछो एटा देखो सिग्मा n रो देखो n + n + 1 डिवाइड बाय 2 सेंति सिग्मा n स्क्वायर जो सूत्र बाहर करथिलो सब जांग सूत्र देखो मिली जाउ तुमको तापर नेक्स्ट जीवा देखो कोठी की समांतर मध्य पाखु जीवा समांतर मध्य कोन ना दीटा संख्या जदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ता मध्यवर्ती प्योर मध्यवर्ती संख्या टाइप को हम समांतर मध्य बोली कहंती जदि दीटा संख्या अछि गोटे होची a गोटे होची b ताले हम समांतर मध्य को x केतेबेला नबा ना x जेतेबेला हबो a + b/2 दुई गोटे संख्या a और b जेतले संख्या दर समांतर मध्य की हबो a + b/2 बुझि परलो अच्छा ताले कोनोस प्रकार अरिथमेटिक मीडियन केमिति भारिबो ना a + b/2 जोंठी की a और b मध्यवर्ती हेजिवो a + b/2 टा जानि परछो अच्छा दुईटा दत्त राशि मन तुमको ताले तो गोटे क्वेश्चन करिवा देखो एटी एग्जांपल दला 2 और 62 मध्ये गोटे दुईटा तीनटा चारटा समांतर मध्य स्थापन कर भाई अरिथमेटिक मीडियन स्थापन कर दला a देखो देती 2 और b देती 62 तार समांतर मध्य को x1 टा केता हबो फास्ट मध्ये को a + b - 2 b - a डिवाइड बाय 2 एना a टा को देखो हम कोन करछि a टा को हम बाहर रखिया पड़िबो हमको एई टर्म आसीबो एटी देखो अवेलेबल हो एटी ताइले x1 टा हम एई द्वारा बाहर करिबा 2a + b/3 एंड x2 टर्म हम के बाहर करिबा a + 2/3 फॉर्मूला बुझि परछो फर्स्ट टर्म हम सबले बाहर करिबा a + b/2 रे सेकंड टर्म बाहर करिया को 2a + b/3 थर्ड टर्म बाहर करिया को x + 2b/3 एटा जानि परछो एई मेथड को सबले तमे यूज करिवो तो एठी फर्स्ट टर्म केमि होला समाधान मध्ये x1 केमि भारिबो ना a + b - a डिवाइड बाय 2 सेकंड मध्ये का बाहर करिबा ना तले d टा हम मिली जाईची b - a/3 ए d टा को कोन करिबा ना तमे या द्वारा मिसे दे परिबो डायरेक्टली a टर्म संगे मिसे दे परिबो d टर्म टा को किंबा x2 टर्म टा बाहर करिया a संगे 2 मिसे दबो ए भली आबर चली परिबो तो मु कहिया कथा बुझी परछो आ सर मु बुझौची देखो समांतर मध्य को बाहर कला बेले जदि हमें गोटे संख्या रेखा अछि बढिया एठो टर्म अछि a एठो टर्म अछि b हम कहला मीडियन बा मध्य बाहर करिया ताले जदि x हला एटा ताले x टा केता हबो ना a + b/2 के हबो a + b/2 हमें जानछनी हमर a टर्म टा जतो हम मिली जाईची किंतु b टर्म टा के ना b टर्म टा होची n टर्म b टर्म टा होची कोन n टर्म हम फाइंड केमति करंती ना n - 1 n - 1 into d या संगे हम a को ऐड करंती a + n - 1 into d जानि परलो कि अच्छा एटा होची d टर्म ना b टर्म अच्छा ताले x टा केमति भारिबो जदि a टा हुए a ताले x टर्म टा केमति भारिबो ना a संगे a मिस केले 2a हे गला ताले एटी देखो 2a + n - 1 into d डिवाइड बाय 2 ए टर्म बाहर परिबो तमे एटा को डायरेक्ट जानि परिबो ए टर्म तमे बाहर करि परिबो ताले चारटी अंग समांतर मध्य हम केमति भालना फर्स्ट टर्म हम काहा को यूज करले ना देखो x1 जतले यूज करथले ताले a + b - a/2 फर्स्ट टर्म हम भारिले x1 टा x1 संगे जतले d टा को मिसे देले सेकंड टर्म बाहरी गला
x1 plus d is equal to second term and third term केमती बाहरी गला ना x1 a संगे जेतबे 2d मिसै देले बाहरी गला थर्ड टर्म ताले समांतर मध्य केतरा हेले ना 242 and 22 दुईटा समांतर मध्य बाहरी गले तीनटा गुणले केमती करिवा ना b minus a divided 4 हैला कान तीनटा मध्य कहले 4 हरण करिवा तीनटा मध्य कहले केते हरण करिवा 4 हरण करिवा जतक दुईटा मध्य कहले तळन भार करथले 3 हरण करथले गोटे मध्य भार करथले बेले कोन करथले 2 हरण करथले दुईटा मध्य भार कला बेले 3 हरण कले तीनटा मध्य भार कला बेले 4 हरण कले चारटा मध्य भार कला बेले 5 हरण करिवा अच्छा ए देखो कोन करिवा आगो তাহলে এই সমান্তরাল পদ্ধতির সাধারণ অন্তর d কেতে হেই জীব না b - a ডিভাইডেড বাই 4 এটা হলা 15 আমକୁ মিলিলা তাহলে x1 टर्म हमको केमति मिलिबो ना a + d x2 टर्म टा केमति मिलिबो a + 2d x3 टर्म टा केमति मिलिबो a + 3d सेमिति जदि चारटा मध्य बाहर कला बेले एठी 5 डिवीजन करछथि फर्स्ट तापर सेकंड टर्म का हम ना a + d एठी बाहर करिबो एठी बाहर करिबो a + 2d एठी बाहर करिबो a + 3d एठी बाहर करिबो a + 4d जानि पले समझते ठीक अछि ताहले तमरा आजि क्लास रे एति की पढा हला ना आजि क्लास रे तमे फर्स्ट तमे कोन ना बुझ जे प्रथमे जे समांतर मध्य को बाहर करिया हमु कोन आवश्यक कोन अछि फर्स्ट आवश्यक कोन अछि ना आमे सब जंग संख्यार केमि निर्दिष्ट रूप संगे संगे आमे कोन कर परिबा ना केमि आमे से टर्म रो सब जंग सिखि परिबा बा आमे सब जंग संख्या को शीघ्र शीघ्र ऐड कर परिबा सेहि दिबे हम समांतर मध्य को समांतर बाहर करा जाय अच्छा मध्य को बाहर करा जाय कोन पे ना आमे गोटे लार्ज ब्याच को नबा से लार्ज ब्याच रो जेतबे आमे कोनोसी गोटे मिडिल टर्म बाहर करा चेष्टा करिया सारे समांतर मध्य को सेतबे काम दे समांतर मध्य को संगे संगे सेतबे कोन काम दे जानि पले समस्त थरो ताले एई भले भाबरे तमे चैप्टर 2 3 भी मध्य तम सरियला या पर संभावित चैप्टर पढा संभावित चैप्टर बहुत इजी अछि सेटा हम पढाइबा तापर तमरो परिमिति स्टार्ट करिया ठीक अछि भिडियो जदि भल लागिथिबो ताले चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे वीडियो को शेयर करिवे बहुत तम सागा मानक संगे आज क्लास एति की धन्यवाद।